नमस्कार समस्त को आज पवित्र दिन पवित्र दिन एथिपाई जे अयोध्या रे प्रभु श्रीरामंकर आज कौन होची ना प्राण प्रतिष्ठा होती ना कौथी बाल्य रूप रे जहाँ आम रामलाला बोली कहू रामलाला बोली कहू तेणुक आज पवित्र दिन में OSOU रो समस्त छात्र छात्री जो माने मते सब्सक्राइब करिसेंती जो माने मो वीडियो को जेतबळे भी कौन करुँच ना देखुंट तो से अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना जे प्रभु श्रीराम समस्तंकर मंगल करंतु। आज ये वीडियो बनैबार कारण आपण माने जानि पारुथुबे थंबनेल देखिकी जे आमर OSOU रो किछि नुआ तथ्य आसीछि। नुआ तथ्य आपण माने समस्ते जानिछंती एमती नाही आपण पाखरे नोटिफिकेशन पहुँचनी मु बहुत लेट रे दउछि ठीक अच्छे किंतु आपण मान पाखरे नोटिफिकेशन पहुँची किंतु मु आउ किछि जिंस सेतिरे ऐड करिया पई चाहूछि जे आपण मानकर जो विगत दिन रे दुई थर फॉर्म फिलअप हेइतिला सेही फॉर्म फिलअप को पुणी थर एक्सटेंडेड हेइछि से गोटे विषय ठीक अच्छे। तापर आमर एक्सपेक्टेशन ऑफ एग्जाम केबे हबो ठीक अच्छे आमर जो एग्जाम थिला 28 तारिख रु आरंभ होइथांता बा आमे कहि परबा जनवरी मास रे ही आरंभ होइथांता किंतु बेसिकली कौन हम ना किसी रिजन पाई किसी रिजन कहले कौन से रिजन गुड़ा को मुझे संपूर्ण आलोचना करी तो जो माने वर्तमान पर्यंत सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु आ जो माने वीडियोटी भल लगे शेष पर्यंत देखिए सांगसाथी को शेयर करदे ठीक अच्छे। प्रथम विषयटी आम देखा आज जो ये वीडियो बनैबार पॉइंट ऑफ व्यू जदि आम देखा प्रथम कथा है नुआ ओ ये जो कार्यक्रम देखुवे सबू कॉलेज गुड़ाक होकर प्लस टू कॉलेज हो कि प्लस थ्री हो सबू जगार स्कूल ठार आरंभ कर सबू कॉलेज गुड़ाक यूनिवर्सिटी गुड़ाक कार्यक्रम होची से क्षेत्र में आम ओपन यूनिवर्सिटी नुआ ओ कार्यक्रम होची जो थी कि आपण मैंने देखिपारे 29 तारिख रु 31 तारिख मध्य हम जे कि गोटे विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन माध्यम करा एथिरे विभिन्न टॉपिक रोचे पिला माने आपण माने नाच करि परिबे गीत गाई परिबे डांस करि परिबे एमती विभिन्न प्रकार विषय वस्तु रही तेबे जदि आम आपण माने प्रबंध किछि लेखिबा पई चाहुचंती ताहाले आपण मानको 5 गोटे पॉइंट रही विश्व दरबार रे पश्चिम ओडिशार लोककला और संस्कृति को लेकिन आपण माने ओडिशार प्रदर्शन कला को पश्चिमांचल अवदान यारी उपर लिखि परिबे बा कहि परिबे सेमिति पश्चिम ओडिशार नाटक विश्वस्तरीय चेतना आरि उपर मध्य वक्तृता रखिपारे सेमिति ओडिशार पश्चिमांचल भाषा ध्वनितात्विक विभाग यही विषय उपर आपण माने ओवरऑली कौन करें ना किसी भी आपण माने प्रबंध लिखिपारे कि कहींपारे जहाँ भी किसी ठीक अच्छे। देखु ये तो गोटे प्रकार टॉपिक गला सेमिति आउ जो एक्सटेंडेड कथा जो कहली एक्सटेंशन जो होती आपण मानकर फॉर्म फिलअप ये आपण माने देखि पारुथिबे ना कौन है ना आज पर ठारू आपण मानकर केते ना आपण मानकर 29 पर्यंत आपण मान देखि पारुथिबे आज पर ठारू आपण मानकर 29 पर्यंत आपण मानकर कौन है ना फॉर्म फिलअप एक्सटेंशन करागला पुणी थरे बाहरला ठीक अच्छे। तेबे मुझे कही भी रखापी चाहूँगी मते जो तथ्य मिलता से अनुसार आपण मानकर एग्जाम 28 तारिख रु आरंभ होता फेब्रुआरी 10 15 कि जहाँ भी फेब्रुआरी वीक मंथ रे ही सरी जाता फास्ट कि सेकेंड वीक रे किंतु कारणवशतः विशेषकर कारण तो मुझे कहि बोली कहूली देखो प्रथम कारण है आपण मानकर VC जो आमर रही भाइस चांसलर से कौन करुँच ना आज अवसर नौ ठीक अच्छे। तो नुआ VC आसबे आमर ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी की नुआ VC आसबे देखु बर्तमान जदि आम देखा ठीक अच्छे बर्तमान जदि आम देखा साइड से ऑप्शन को जाकि आपण माने देखिबे जो आमर पूर्वर जो थिले आमर किए ना अर्क कुमार दास महापात्र जो थिले ठीक अच्छे तांकर समय काल बा अवधि सरी जाइछि ठीक अच्छे। बर्तमान आमर नुआ VC जॉइन करेंगे बर्तमान अच्छा से आपण माने साइड रे जाकि देखिबे से ही अच्छा किंतु नोटिफिकेशन बाहर तिला बहुत जल्दी ये कौन ना यू मा OSOU रु चली जिबे ए OSOU पाई तो बहुत जानी थे बहुत ये कौन कली लगी आपण माने देखुथिबे दुई बिराड़ी मध्य मांकड़र कौन अवस्था होउछि माने से देखंतु
ଦୁଇ ବିରାଡ଼ି କଳି କରିବେ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେମିତି ହୁଏନି ପିଲାମାନେ। ଦୁଇ ବିରାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଓଏସ୍ଓୟୁର ଷ୍ଟାଫ୍ ସହିତ ଭିସିଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ବଳି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଲାଭ ହେଉନି, ମାଙ୍କଡ଼ର ଲାଭ ହେଉନାହିଁ, ଏଠି ବଳି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେବା କଥା ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେଉନି, ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି ତାହା ଠିକ୍ ସେ ଆସୁନାହିଁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, କାହାର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମାର୍କ ସୋ କରୁନି, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସଲ୍ଭ ହୋଇପାରୁନି। ଏମିତିକି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପେପରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାର କରେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ହେଉନି। ଯଦି ଆମେ ଫଟୋକପି ଅଫ୍ ଆନ୍ସର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ବାଇଟ୍ ଦେଖିବେ OTV ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ବା ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି ହେଇଛି OSUର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବି। ସେଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ହେଇଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମର ସେଇ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ଆମର OSU ଚାଲୁ, ନୂଆ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆସୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, এইটা ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବା କଥା, ଯେମିତି ପ୍ରପର୍ ୱେରେ କରେକ୍ସନ୍ ହେବା କଥା, ଏସବୁ ବିଷୟ ଯେମିତି ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ଚାଲିବା କଥା, ଯେମିତି ଆମ ପିଲାମାନେ ସଫର ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଗୋଟେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ହପ୍ ରଖିପାରିବା। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ ହେଲେ ଭଲ ହୁଏ। ତ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ନୂଆ ଭିସି ହୁଏତ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଗଲା। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ମେନ୍ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜବ୍ ଫେୟାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ OSOU ଦ୍ୱାରା ସାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଆଭେଲେବଲ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବେକାରୀ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ବା ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କ'ଣ ଆସିଛି ନା ଜବ୍ର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି କୌଶଳ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସିଧା OSU.ac.inରେ ଗଲେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜବ୍ ଫେୟାର୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଫେୟାର୍। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠି ଜବ୍ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ https://nsdcjobx.comରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜବ୍ର ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜବ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ, ଟେଲିକମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ, IT ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ, ରିଟେଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ, ଅଟୋମୋବିଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ, BFSI ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍, ପାୱାର, ବ୍ୟୁଟି ୱେଲନେସ୍, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଜବ୍ର ମାନେ କ'ଣ ଅଫିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବା ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁ ମୋର୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ନର୍ସ ଉପରେ ଯଦି ଯିବେ, ଆର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ମାଗୁଛି ନା ANM କିମ୍ବା GNM କିମ୍ବା BSc କରିଥିଲେ ପାଇପାରିବେ। ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର। ମୁଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଇଏ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଦିନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡାକିବେ ସମ୍ବଲପୁର ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇକି ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ଭାଇବା କିମ୍ବା ଯାହା ବି କିଛି ଥିବ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଲେରୀ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିଛି କିଛି ଜବ୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗୁଛି, କିଛି କିଛିର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥିଲେ ବି ଚଳିଯିବ। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ଆପଣମାନେ ITI କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଫିଟରରେ କରିଥିବେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନର କିଛି ଜବ୍ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଲେରୀ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି ଡ୍ରୋନ୍ ପାଇଲଟ୍, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ITI କରିଥିବେ, ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ, ମେକାନିକ୍ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ। ତ ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଅପସନ୍ ଅଛି। ଅଟୋକାର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭରେ, DGPA ସର୍ଭିୟରରେ, ସେମିତି ଅପରେଟରରେ, ଯେମିତି ଦେଖିବା କର୍ପୋରେଟ୍ ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମ୍ୟାନେଜରରେ ରହିଛି, ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଓପନିଂ ଫର୍ ଫ୍ରେଶର୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ଲିଡ଼ିଂ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପାନୀ ତୋଲୋଜା, ନାଭି ମୁମ୍ବାଇ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଫର୍ ଦେଇଛି, କଲିଂ ଲେଟର୍ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଇଜିଲି ଆପଣମାନେ ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର। ଏଇଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଭ୍ୟୁ ମୋର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ 1 ଇୟର୍ କିମ୍ବା 2 ଇୟର୍ ଥିବା ଦରକାର, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ITI କରିଥିବା ନହେଲେ ଡିପ୍ଲୋମା ଏମିତି ସବୁ ଥିବା ଦରକାର। ସାଲେରୀ 1.8ରୁ 2.2 ଲାକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପ୍ଲାଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଇମେଲ୍ ID ଦେବେ, ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଦେବେ, କରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେବେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଦେବେ, କରେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେବେ, ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ
एबे सेई जॉब पई आईटीआई मागुछि आपण जदि आईटीआई अछि आईटीआई ऊपर क्लिक करिवे स्पेशलाइजेशन जदि किछि अछि आपण माने एग्रीकल्चर रे को जहाँ भी किछि एक्स्ट्रा अछि तो आपण माने तारि ऊपर क्लिक करिवे जदि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हेतिबे यस करबे नले नाही सेमति रेफरेंस रे आपण मानको एटी गोटे देबाको पड़िबो जे आपण माने कोन करिवे देखंतु फ्रेंड्स एंड फैमिली की दे पारिबे सोशल मीडिया दे पारिबे गूगल सर्च इंजिन दे पारिबे मोबाइल पार्टनरशिप दे पारिबे नले पीएमके दे पारिबे किंतु बेस्ट हबो एनएसडीसी दे देबे आ तापर रिज्यूम गोटे बनै देबे रिज्यूम बनै की क्लिक करिवे क्लिक करके सबमिट करि देबे ठीक अछि बस एतिकी थिला इन्फॉर्मेशन तापर आउ गोटे इन्फॉर्मेशन आपण मानकर पय मु गोटे देबा पय चाहूची जे जो माने स्कॉलरशिप आवेदन करिनांती नुआ करिकी आपण माने सिंपली एससी स्कॉलरशिप ऊपर क्लिक कर देबे सर्च कला पर देखिबे आपण मानकर ए जो अप्लाई स्कॉलरशिप अछि आपण माने तारि ऊपर देखिबे आपण मानकर आउ केते दिन रहिला आपण मानकर स्कॉलरशिप टिके चेक कर देबे देखंतु एटी आसी जाउची आपण मानकर स्कॉलरशिप गोटे सेकेंड जेहेतु एटा डेस्कटॉप फाइल हो जाइए से एमती आसूची आपको काटिदेबा ताहले ये आपण मानक आसीज ठीक अच्छे आपण मानक स्कीम एंड स्कॉलरशिप आसीगला आपण मानक पय टाइम थिबो देखंतु कालिया स्कॉलरशिप अछि किंतु आपण अप्लाई करि परिबे हमर एससी एसटी स्कॉलरशिप को आपण देखिबा ई मेधावृत्ति भी आसीछि ई मेधावृत्ति भी आसी गोपबंधु भी आसी किंतु आपण कोडा भी करि परिबे गोटे एससी एसटी स्कॉलरशिप जोड़ा कि हमर गोटे थिबो सेटा ही आपण अप्लाई करि परिबे पोस्ट मैट्रिक जोड़ा अछि निर्माण श्रमिक पठाणी सामंत ठीक अच्छे ये देखो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आपण मानकर आ 15 दिन मात्र अच्छे ठीक अच्छे आ 15 दिन रहिला आपण माने अप्लाई करि नेबे ठीक अच्छे रहिली बस इतकी इनफॉरमेशन देबार थिला एग्जाम किंतु मन रखंतु हाँ एग्जाम कथा कहिदिबे एग्जाम आपण मानकर होप केबे ही पारिबो ना होप आपण मानकर एग्जाम मे बी मते जहा लागुची आपण मानकर एग्जाम फेब्रुआरी रो सेकेंड वीक रु हम फर्स्ट वीकेंड आउ हो पार ना कारण 29 पर्यंत ठीक अच्छे आपण मानकर 29 पर्यंत जेहेतु फॉर्म फिलअप रही फर्स्ट वीकेंड रे लगुना मे बी सेकेंड वीक अर्थात 10 तारिख रु आरंभ हो पारे 10 तारिख रु आपण मानकर कंटिन्यू हो पारे ठीक अच्छे तो बी रेडी प्रिपरेशन जारी रखंतु रहिली समस्त को पुणी थरे आज ये जो रामलला प्रतिष्ठा दिवस रे समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा व शुभकामना।